जय जगन्नाथ बंधुगण लीनान सान्न ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। बंधुगण आपण माने कौन जानिछन्ते कि केउ मासरे जन्मित झियोंक पाखरे रही थाए माँ लक्ष्मींकर गुण। तेबे आज आमे आलोचना करिवा एही मासरे जन्मित झियो मानंकर मध्यरे थाए माँ लक्ष्मींकर गुण। से माने साक्षात माँ लक्ष्मींकर रूप होई थांते। खाली सेही मासरे नुह सेमिति तो देखिबाकू गले प्रत्येक झियो माँ लक्ष्मींकर अन्य एक रूप होता है। हेले एही गुरुत्वपूर्ण मास मानंकर जन्मित झियो मानंकर किछ खास गुण रही थाए। एही झियो मानंक पाखरे किछि अद्भुत शक्ति रही थाए जहार प्रयोग करी सेमाने माँ लक्ष्मींकर गुण प्राप्त करि थांते। सेमाने अत्यंत शुभप्रद होई थांते। एबे आज आमे जानिमा केउ मासरे जन्मित झियो मानंक ठारे थाए माँ लक्ष्मींकर गुण बा माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बा प्रतिमूर्ति होई थांते। सेही झियो मानंक हातरे जेउ भी कार्य करा जाए निश्चिंत रूपरे सफल होई थाए। सेही झियो मानंकर जेउ घरे विवाह होई थाए साक्षात माँ लक्ष्मींकर स्वरूप से घर को विजय करि थांते। बंधुगण आमर हिंदू परंपरा अनुसार झियो मानंकर बा झियो मानंको माँ लक्ष्मींकर अवतार बोली मना जाई थाए। शास्त्र अनुसार जेउ घरे झियो जन्म ग्रहण करि थाए सेही घरे सुख समृद्धि धनर अभाव होई न थाए बा भरपूर रही थाए। बा मातार गर्भरु पितामातांक औरसरु आग जदि झियोटिए जन्मित होई थांती घरे कहती जे माँ लक्ष्मींकर आगमन हैला बोली। तेबे आज आसंतु जानिबा केउ चारोटी मासरे झियो माने जन्म हेले अधिक भाग्यशाली होई थांते। सेमिति तो 12 मासरे जन्मित झियो माने मध्य भाग्यशाली होई थांते। किंतु एही चारोटी मासरे जन्मित झियो मानंक पाखरे किछि खास गुण रही थाए। आज सेही विषय रे आमे आलोचना करिबा। कहा जाए स्वामीर सफलता पछरे स्त्रीर सहयोग निश्चिंत बा निश्चय रही थाए। जेउ घरे झियो जन्म होई थाए सेही घर धन्य होई थाए कारण सेही घर को माँ लक्ष्मी विजय करि थांते। आउ जेउ घरे माँ लक्ष्मी रही थांते सेही ठारे दुख कष्ट जंत्रणा संकट कि असुविधा रही न थाए। एवं ज्योतिष अनुसार झियो मानंक जन्मर जन्मित मास सहित भाग्य जड़ित होई रही थाए। एही मासरे जन्मित होइथिबा झियो माने भाग्यवान हेबा सहित सेमानंक भल शाशुघर मध्य मिली थाए। एमाने माँ लक्ष्मींकर स्वरूप होई थांते। आज आमे आपनकु जणाइबु एही चारोटी शुभ मास विषय रे जोथिरे झियो माने माँ लक्ष्मींक स्वरूप नेई जन्म ग्रहण करि थांते। बंधुगण एबे असंतु जानिबा सेही पवित्र मास गुड़िक विषय रे। सेही मासरे जन्मित व्यक्ति बा झियो माने माँ लक्ष्मींकर स्वरूप होई थांते। एबे जानिबा पई भिडियोटी को संपूर्ण तेबे आपण जदि गोटे झियो आपणक झियो भौणी बा सांगसाथी मानंक पई निश्चय देखंतु। एवं एहा पूर्वरु जदि आपण माता लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करती तेबे ताहाले कमेंट बॉक्स रे जाई जय माँ लक्ष्मी लिखा जमा भी भूलिबेनी। आ एते पर्यंत जो माने मोर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते दया करी सब्सक्राइब करि दियंतु। आ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया को जमा भी भूलिबेनी काहे ना जो वीडियो सब मु पोस्ट करी आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन टी सर्वप्रथमे जाई पहुँची पारिबो। तेबे बंधुगण प्रथम मासटी हेउछि फेब्रुआरी मास। एही मासरे जन्मित झियो मानंकर स्वभाव अति विनम्र और परिश्रमी होई थाए। विवाह पई एमानंको भल शाशुघरटिए मिली थाए। एमानंको ग्रहर चलन घर को सुख समृद्धि आनी थाए। एमाने स्वयं सौभाग्यर प्रतीक होइथिबारु एमाने जेउ कार्य मध्य हाथ दियंती सेही कार्यटी सफल हेबा सहित घर परिवार रे जेउ जगार एमाने बास करंती सेही जगार सुख समृद्धि मध्य बास करि थाए। एही मासरे जन्मित झियो माने कली झगड़ा ठारू सदा सर्वदा दूरेई रही थांती। सर्वदा शांति और प्रगति प्रतिष्ठा करि थांती।
ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେହି ପକ୍ଷର ହିଁ ନିଜର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏମାନେ କର୍ମରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ମାସଟି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନେ ଗୁଣବାନ ବା ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଜ୍ଞାନର ସହକାରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଗର୍ବ ଜମା ବି ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଗାରିମା ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗର୍ବ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବା ନିଜ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ମାସଟି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ପୁଅମାନେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଝିଅର ଜନ୍ମ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନେ ଦକ୍ଷଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବିବେଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପରିଜନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହ ଆଦର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ମାସଟି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସହକାରେ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ କର୍ମରେ ଏତେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନିଜ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳତା ରହିଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେହି ମାସରେ ମା ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଏମାନେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନେ ନିଜର ବିବାହ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଏପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବୋକି ବୁଦ୍ଧିହୀନ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅ, ଭଉଣୀ ବା ମା ଅଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ନାରୀମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ, ଝିଅମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତ ଅଟନ୍ତି।
हेले एही मास मानकरे जन्मित महिला माने बा झियो मानक पाखरे किछि खास गुण रही थाए। सेमिति तो झियो माने ही माँ लक्ष्मींकर स्वरूप होई थांते। एथिपाई कौनसी नारी को केबे भी अपमान करिबा उचित नुहे। कौनसी झियो को भी केबे भी अपमान करिबा उचित नुहे। जो पुरुष अन्य महिला बा झियो बा अन्य नारी मानंको खराब नजर रे देखे बा सेमानंकर असम्मान करिथाए ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସୁରତ୍ୱ ଗୁଣ କରି ଆପଣ ଏହି ସମାଜରେ ଅସାମାଜିକତାଟାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।